उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है या रसूल अल्लाह। जोरे या रसूल या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई महल्ला नहीं, যার সমান হবে এমন শহর পৃথিবীতে নাই, যার তুলনা হবে এমন গ্রাম পৃথিবীতে নাই, এমন একটা গ্রাম আছে ওই মদিনায়। ইয়া রাসূল লা ইয়া रसूल बेबल्ला, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है या रसूल। কই গেল ফটিকছড়ি মানুষ কোথায় গেছে জোরে বলেন ইয়া बेबल्ला यार। फिर मुझे सुभानाल्लाह, তারপরে যদি মরণ আসে কোনো চিন্তা, মরণ কেন, এই দুনিয়াদারির কোনো পরোয়া কি করলে আমার নবী যদি একবার এসে আমাকে বলে, দয়াল নবী যদি স্বপ্নে এসে আমাকে বলে তোর জীবন মরণ সব হবে ওই মদিনায়, সুবহানাল্লাহ। এটার উর্দুতে শায়ের বলতে, ফির মুঝে মौत का कोई खतरा ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, काश सरकार एक बार मुझसे कहे, আমার নবী যদি একবার এসে আমাকে বলে, अब तेरा जीना मरना मदीने में है या रसूल। या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अल्लाहु अकबर।